Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atha Srimannarayaniyam Atha Vimshatithamam Dashakam Rishabhayogiswara Charita Varnanam प्रियवरदस्य प्रियपुत्रभूतात् अग्नितरराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवान् इष्टतमिष्टिमध्ये तदैव तुष्ट्यै हृदयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राजस्वतुल्यं सुदमर्त्यमानः स्वयं जनिष्ये हमिति ब्रुवानः त्रोधदा बर्हिः विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मतमेरुदेव्यां त्वमं चतो भूर्वृषभाभितानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविदेशे जनप्रमोदक त्रिलोकी पृथ्वीराज्यभारं नितायणाभिः सगमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी कदखिलानन्दपतं बोधन्ते इन्द्रस्त्वदत्कर्षकृतातमर्षात् ववर्षणास्मिन् जनाववर्षे यथा तथा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेण वेदतात् स्वर्षम् जितेन्द्रदत्ताङ्गमनीं जयन्ती अतोत्वहनात्रम व्रताशयोऽपि अजीनत्तत्र सदं धनुजान् योषांशितीशो परदोग्रजन्मा नाभवन् योगिवरानवान्ये त्वत्पालयन् भारत वर्षघण्टान् सैक्वास्वतीसस्तव शेषपुत्राः तवो बलात् भूसूर भूयमीयुः उक्त्वा सुदेव्योत मुनीन्द्रमध्ये भक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पराम अंशवृद्धिम् अधो जडोन्मत्त पिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानक विकारहीनो विचचार कृष्णां महीमहीनात्मरसाभिलीनः चयुव्रतङ्को मृगकाकचर्यां चिरञ्चरणाभ्यपरं स्वरूपं त्वाहृदाङ्गकुडकाशले त्वं तापान् ममापा गुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं विंशतितमं दशकं समाप्तम्। ॐ अथ एक नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते हत एकविंशतितमं दशकम् जम्बोद्भवादिषु भगवत् उपासना प्रकारवर्णनम् मध्येद्भवे भुवलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रतानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्द्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राच्वनाम कैलावृत्तपूर्ववर्षे भक्त्रस्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तकूट निगमोद्धरण प्रवीणं ध्यायामि देव अयशीर्ष धनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणकते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषै परिवेश्यमानम् उद्दुङ्गशान्तधवला कृतिमेघसुन्दन् ज्ञानप्रदन्नरहरीं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रदीचि ललितात्मनि केतुमाले लीला विशेष ललित
स्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रचापदिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्या प्रियाय धृतकाम धनुं भजे त्वाम् रम्ये युधिष्ठीचि खलु रम्यक नाम्नि वर्षे तत्वर्षणात्तमनुवर्य सभर्ष्यमाणम् भक्तैकवत्सलममस्त्र ऋतुस्बान्तम् मध्यात्कृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मय समाग्वय मौत्रदारहम् आदीनमद्रिधृति कर्मट कामडाङ्गम् संसेवते पितृगण प्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परशिन्मयात्मन् किञ्जोत्तरेषु कुरुषप्रियाय धरण्या संसेवितो महिद मन्द्रनुदि प्रभेदैः दंष्ट्राग्रकृष्टगणपृष्ठ गरिष्ठवर्ष्मा त्वम्बागि विञ्चनुत यज्ञवरागमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाक्ष्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमात्मुत रूपशाली रामात्मक परिलसन् परिभागि विष्णो श्रीनारदेन सह भारत कंठमुख्यैः त्वं सांख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिक साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसख परिवाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि साल्मल इंतु रूपं द्वीपे भजन्ति कुचनामनि वन्यरूपं क्रौञ्चेम्बु रूपमत वायुमजञ्च चाके त्वां ब्रह्म रूपमयि पुष्कर नाम्नि लोकाः सर्वै ध्रुवादिबिरुडु प्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्चादिकेष्ववयवेष्वपि कल्प्यमानैः त्वं सिंसुमार वपुषा महतामुपास्यक सन्त्यासुरुद्धिनगरं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषधनुं भवन्तं लोकैककुण्टलविराजिसहस्र शीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्कनाभिः जुष्टं भजे हरकथान् गुरुखेकनाथ नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते।